Hello guys, in this video tuturuan ko kayong mag-download ng emulator sa inyong Android at Radical Red 4.1. So let's start. Dito guys, meron na tayong link na naka-ready para madali nyo siyang mada-download. Kakopy nyo lang, then paste natin. Pag paste nyo guys, rekta na yan doon, ida-download nyo na lang. Then click download. Yung emulator naman guys, yan. Copy lang ulit natin. Then, ipapaste ulit lang natin. So, yung magpag-paste, wait lang natin ng konti, then download. Download anyway. Then, after ma-download ng dalawa guys, download lang kayo netong green app sa Play. Libre lang yun dun guys. Then open nyo, punta kayong downloads, then click yung Radical Red zip, extract here. Then pagkatapos na may lalabas na Radical Red GBA, yan. Tapos pag na-install nyo na yung emulator guys, punta lang doon kayo sa emulator, then sa baba nun may plus, pindutin nyo lang yon, then add game. Then pagdating dito, punta lang ulit kayo sa downloads guys. Then click nyo yung Radical Red GBA. Pag click nyo nun guys, matik na yon, lalabas na yung game dyan. Pindutin nyo lang yon. Then pwede nyo na ma-enjoy yung laro. Thank you for watching guys.